Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we would like to practice about interpreting consecutive. But before we start, first I would like to introduce myself. My name is Wardi Mukti and my partner is My name is Imbu Giri Mukti. and our student number. We are from C Class 2020 of English Department of Lowerman University. Happy watching! For the first material will be delivered by Imbu Giremukti with theme education. The development of the times in the world of education that continues to change significantly changes the mindset of educators from a rigid mindset to a more modern one. Perkembangan zaman di dunia pendidikan terus berubah secara signifikan dan banyak merubah pola pikir pendidik, mulai dari pola pikir yang kaku menjadi pola pikir yang lebih modern. This is very influential in the progress of education in Indonesia. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses pendidikan di Indonesia. In response to this, educational experts criticize by expressing actual educational theories to achieve real educational goals. Untuk menyikapi hal tersebut, para pakar pendidikan mengkritisi dengan cara menunjukkan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. For some, everyday life experience are more meaningful than formal education. Bagi sebagian orang, pengalaman sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan secara formal. A smart Twain said, "I never let school interfere with my education." Seperti kata Mark Twain, saya tidak pernah membiarkan sekolah saya mengganggu pendidikan saya. Education can start before the baby is born, as many people do by playing music and reading to babies in the womb, in the hope that they can teach their babies before birth. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan banyak orang, dengan memainkan musik dan membaca untuk bayi mereka yang masih di dalam kandungan, dengan harapan ia mampu mengajar bayi mereka sebelum kelahiran tiba. According to Ki Hajar Dewantara, father of Indonesian national education, education is a domain in the growth of children throughout life. As for the meaning, education guides all the natural force that exists in the children, so that they as humans and as members of society can achieve safety and security, highest happiness. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan adalah tuntutan selama pertumbuhan seorang anak. Maksudnya adalah, pendidikan menuntut seluruh kodrat yang ada pada diri seorang anak, sehingga mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. The purpose of education is to create someone who has quality and character so that he has a broad view of the future to achieve an expected goal and is able to adapt quickly and precisely in various environments. Tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter, sehingga mereka memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat di berbagai lingkungan. Because education is a conscious effort to prepare students through guidance, teaching, and or training activities for the roles in the future. Karena pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa depan yang akan datang. It can be concluded
that education is guidance or assistance given by adults to the development of children to reach maturity with the aim that children are able enough to carry out their life tasks without the help of others. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar mereka mampu untuk melaksanakan tugas mereka tanpa bantuan orang lain. For the next material will be delivered by Wardini Mukti with the theme Korean Culture in Indonesia. K-pop adalah istilah atau sebutan dari Korean pop, suatu bentuk budaya populer Korea yang telah mendunia hingga saat ini. Hampir setiap orang setidaknya pernah mendengar atau mengetahui tentang K-pop dan budaya Korea. K-pop is term or designation of Korean pop, a form of Korean popular culture. It has become popular in worldwide today. Almost everyone has at least heard or known about K-pop and Korean culture. Hal ini dapat terjadi karena didukung oleh teknologi yang semakin berkembang seperti internet dan media sosial. This can happen because supported by developing technologies such as internet and social media. Pendukung lain dari pesatnya perkembangan budaya Korea adalah globalisasi. Another support of the rapid development Korean culture is globalization. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea berkembang sangat pesat di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Over time, Korean culture expand and advance very quickly in international world, including Indonesia. Budaya Korea telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari banyak orang di Indonesia, khususnya kaum wanita. Korean culture has entered in many people's lives in Indonesia, especially women. Budaya Korea sudah cukup lama masuk ke Indonesia sejak tahun 2000 dengan dimulainya penayangan drama Korea di saluran televisi Indonesia seperti Full House, Winter Sonata, hingga Daejeongeum yang sangat populer pada saat itu. Korean culture has entered into Indonesia Korean culture has entered into Indonesia for large and at the time since 2000s which start by showing Korean dramas on Indonesian television channel such as Full House, Winter Sonata to Daejeongeum, which was very popular at that time. Berawal dari tayangan drama Korea, proses penyebaran budaya Korea di Indonesia juga semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan berbagai teknologi dan media yang mendukung proses tersebut. Starting from Korean drama shows, the process of spreading Korean culture in Indonesia is also growing over time, with various technologies and media that support the process. Proses berkembangnya tidak berhenti sampai di situ. Terlihat dari masuknya budaya K-pop di Indonesia. The development process doesn't stop until there. It can be seen from the entry K-pop culture into Indonesia. Kini, budaya Korea bisa dikatakan sebagai salah satu faktor kuat dalam kehidupan seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku, cara berbicara, dan cara berpakaiannya. Now, Korean culture can be said to be one of the strong factors that can affect his behavior, way to speaking, and how to dress us. Banyak orang terpengaruh oleh faktor ini karena melihat atau menonton konten budaya Korea di media massa atau di media sosial. Many people are affected with this factor due to by seeing Korean content in mass massa or social media. Tidak ada lagi batas-batas lokalitas, seolah-olah semua terhubung dalam komunitas yang sama.
There are no more locality boundaries as if all are connected in the same community. Hal ini memudahkan proses penyebaran budaya Korea dengan banyak orang yang bisa mengakses konten budaya Korea dan tanpa disadari atau tidak sedikit budaya Korea yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. This facilitates the process of spreading Korean culture with many people being able to access Korean content, and without realizing it or not a few Korean cultures affect their daily lives. So maybe just that's all for our practice today. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!